كورات خطات الشانل سلامات مستر زيلي مستر زي هتصاونتي زمانو زطالبو عقمي انجليزኛ نخوننو علمهم تمرتاو فيديوهات بمدلاو حجزت مصحفت بمدلاو لعل صعرنا قولي لكو سلازي زينا كلك باصح ولدو كتقاملو صباح زحشو ولدو كهلونا يوتيوب channelنا مستر زيليديك تيك توك اكاونتنا مستر زيليديك سبسكرايب لايك شير فولو بمقبار مستر زيل صحفو مصحفتي زيل سبوكن انجلش فوليوم 1 كاب كيجي كساب رابعاي زلو تمارو زربنا كخلا استدالوت مصحف زيل سبوكن انجلش فوليوم 2 كاب حمشاين لعب زلو تمارو زرب نكخلا استدالوت مصحف زيل انجلش فونولوجي وي ناي دمص ساينس مسارت غير استدالوت كاب كيجي جميرو ساينساو ميلا ناوانا كخلو وساني زخونت مصحف زيل جرامر زيل ساينس بمعداق ناورد كبصح بمغبار اجاوم يبركتو اوكي سو ليتس جو زيا كاب كيجي كساب كالاي كفلي نزلو هصانات استدالوت فيديو يا سلازي سبوكن lesson for بصحنا لنا مالتي so exercise fill in the blanks with the correct word from the box. We have a box here. Then we are going to choose words from this one. Then we are going to fill the gaps or the blanks here, so as to make it meaningful. So let's fill in the blanks. The blanks or blank space ማለት ባዶ ቦታታት ማለት the blanks or blank space ማለት ዘንዳሻት ማለት fill in ምምላ ምልኡወን ኢና ንባል ዘለና fill in the blanks with the correct word ትክክል ዝኾነ ልክዕ ዝኾነ ቃል እዘን ክፍቲ ቦታታት ምልኡወን ንባልና from the words in the box ስለዚህ ኣብዚኣ box ስተሃና ቃላት ኣለዋ so ካብኣተን እንዳመረጽና ኣብዚኣ ንመልእ ማለት so fill in the blanks with the words from the box ስለዚህ ካብዛ ቦክስ እንዳውፃና እዚኣ ንመልእ ማለት so let's go I am Helen እየ ዝበሃል ትብለናላ I am Helen እየ ዝበሃል I am 7 years old ክንደይ ዓመተይ 7 ዓመተይ 7 እዩ ዓመተይ ትብለና መን እያ ሄለን I am Helen እየ ዝበሃል I am 7 years old 7 እዩ ዓመተይ I dash in ሽረ ስለዚህ ኣብ ሽረ እንታይ ትነብር live ينبر watch so مرعي يرئي grade 1 ስለዚህ እንታይ ናኑላ I dash in ሽረ ኣብ ሽረ እንታይ ይነብር ይርኢ I like ይፈቱ ክፍሊ ይደሊ so I live in ሽረ ስለዚህ I live in ሽረ ስለዚህ ኣብ ሽረ ይነብር ማለት I learn in dash 2 I learn in dash 2 ስለዚህ dash 2 watch 2 like 2 grade 2 ትኸውንላ ማለት ካልኣይ ክፍሊ ይመሃር ማለት እዩ so I learn in grade 2 so I learn in grade 2 I dash
English subject very much. English subject እንታይ ይነብር ይርኢ ይፈቱ I dash English subject very much. English subjects በጣም ይዳሽ ትለናለ ይነብር ይርኢ ይፈቱ ስለዚህ ታይቶናል ይፈቱ ያትኸውን ዘ so I like English subject very much. I dash study my lessons. I dash study my lessons. ስለዚህ I dash study my lessons. I dash study my lessons. Watch always like grade. ስለዚህ ይርኢ ኩል ጊዜ ይፈቱ grade 89 already. So like 89. So I watch study my lessons. I always ኩል ጊዜ ስተምርታይ የጽንዕ so I always study my lessons. I dash TV on my free time. ኣብ ትርፊ ሰዓተይ ሲ ቲቪ እንታይ ይገብር ዳሽ ይርኢ ይፈቱ ይደሊ so ይርኢ ይፈቱ ወይ ይደሊ ስለዚህ I watch TV on my free time. In the future I dash to be a doctor. ንመጻእሲ ዶክተር ኩኻን ዳሽ ዶክተር ክኸውን ዳሽ ስለዚህ ኣትከውን ዝግባእ ዶክተር ክኸውን ይደሊ ድዩ ይርኢ ይፈቱ always ስለዚህ ንመጻኢ ዶክተር ክኸውን ይደሊ ይነብር ኩሉ ሻዕ so I want to be a doctor. So ክብራት ተከታተል ቻናል አለው ማዕንቱ እዚ ይመስል እዚና ኩሉ ክባጻሕ በብግዚኡ እንሰደም ትምህርታዊ ቪዲዮ ክበጽሑ ዩቲዩብ ቻናልና ሚስተር ዚል ኢዲክ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቲክቶክ አካውንትና ሚስተር ዚል ኢዲክ ላይክ ሼር ፎሎው በመግባር ሚስተር ዚል ጽሕፍዎ መጽሐፍቲ ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 1 ካብ ኬጂ ጀሚሮም ዝርርብን ክኽእላ ዝተዳለወት መጽሐፍ ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 2 ካብ 50 ላዕሊ ዘለው ተማሃሮ ዝርርብን ክኽእላ ዝተዳለወት መጽሐፍ ዚል እንግሊሽ ካብ ኬጂ ጀሚሮም ሳይንሳዊ ሜላናባ እንግሊሽ ንክኽእሉ ዝተዳለወት መጽሐፍ ዚል ግራመር ዚል ሳይንስ ብምዕዳግ ናብ ወለዶ ክባጻሕ እጃሞም የብርክቱ ኣብ ቀጻላይ እስካዕ ንረኸብ ደሓን ቀኒ